مستر محمود. هنبدأ في إجابات الفصل الرابع من قصة سجين زندا. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. Why did Colonel Sabt suggest that Rasindel return to the capital? ليه سابت اقترح على راسندل انه لازم يرجع بقى العاصمة ستريلسو. To meet the real king عشان يقابل الملك الفعلي. To kill Michael. To continue pretending to be the king. To save Fred from Michael. طبعا عشان يكمل فكرة ان هو ايه الملك، لان الملك الفعلي او الحقيقي دلوقتي ايه مأسور بواسطة ايكل في زندا. Number 2. What made Rasindel refuse Sabt's suggestion to return to the capital? ليه راسندل رفض اقتراح سابت انه يرجع بقى للكابيتال؟ Because he feared that Flavia would realize him or realize the truth. خايف ان فلافيا تدرك الحقيقة. Because the Duke and his men knew where the real king was. Because it was a risk and he might stay as king forever. And all of these. طبعا all of these كان خايف من الثلاثة اللي عدوا. خايف فلافيا تكشفه. خايف برضو من مايكل لانهم خلاص هم عارفين الحقيقة انه هو مش الريل كينج، وده برضو هيعرضه للخطر. 3. Why was Sabt sure that Michael wouldn't tell anyone about the pretend king? ليه سابت متأكد ان مايكل مش هيقول لحد عن رودولف ان هو مش الريل كينج؟ Because they threatened him not to tell people. لانهم هددوه. Because people would know that he kidnapped the real king. Because Flavia wouldn't believe him. Because he was afraid of Rasindel and his men. طبعا because the people would know that he kidnapped the real king. طبعا لو قال لهم ان رودولف ده مش الريل كينج خلاص طلع لنا بقى الريل كينج، فهيكتشف ان هو خطفه وده كده هيحط نفسه في خطر. 4. Why does Rasindel have to continue pretending to be the king? ليه بقى لازم يكمل؟ Because the real king has been kidnapped. Because he enjoys it. Because Sabt wants him to become the king. Because the princess asks him. Okay, so the right answer because the real king has been kidnapped by Michael. Question number 5. What would happen if they didn't have a king in Strelso? ايه اللي هيحصل بقى لو ما فيش ملك في ستريلسو؟ The city would belong to Michael within 24 hours. ولا there would be a civil war in the city. هتبقى في حرب أهلية. وروتانيا would be captured by enemies. ولا الأعداء هيستولوا على روتانيا. ولا سابت and Fritz would look for another king. ولا سابت وفريتز هيدور على ملك تاني. لا طبعا بلاك مايكل هيستولي على ايه؟ على روتانيا. Question number 6. Which one of the following wasn't right about Michael and his men? ايه اللي في الجمل اللي قدامك دي مش حقيقي او مش صحيح عن مايكل ورجالته؟ They couldn't declare that Rasindel wasn't the real king. مظبوط. They wanted to kill Rasindel and bring the king to his palace. لا طبعا هم مش عايزين يقتلوا راسندل ويرجعوا الملك لمكانه. They couldn't kill the king as long as Rasindel was still in Strelso. طبعا ما ينفعش يرجعوا الملك وراسندل was still in Strelso. طبعا ده مظبوط عنهم يعني. They wanted to get rid of both the king and Rasindel. عايزين يتخلصوا من الملك. هم فعلا عايزين يتخلصوا. تمام. يبقى هي الإجابة اللي مش صحيحة عنهم انهم مش عايزين يرجعوا الملك فين بقى؟ البالاس. طب هم عايزين يقتلوا راسندل. ممكن عايزين يقتلوا راسندل بس الجزء الثاني من الجملة غير صحيح. Question number 7. Why did Rasindel have doubts that Flavia would recognize him? ليه راسندل عنده شك ان فلافيا ممكن تتعرف عليه؟ As Michael would tell her the truth. As she would be told about the place of the real king. As she said that the king had changed. As she would visit the palace and Fritz would tell her. لا طبعا لان هي لاحظت ان الملك ايه في تغيير عليه واضح في الكورونيشن. تمام. When she told them that she told him that he is looked little thinner, tired and serious. Question number 7. In Sabt's opinion, في رأي سابت, why wouldn't Michael and his men hurt the real king? من وجهة نظر سابت ليه مايكل ورجالته ما يقدروش يؤذوا الملك الفعلي؟ Because they knew that Rasindel would stay king.
because the king was strong, because they feared راسندل سابت and فريتز، خايفين من راسندل وسابت وفريتز؟ لا طبعا. because people would find his body and know the truth. لا طبعا، هم عارفين لو هم قتلوا الملك راسندل هيكمل يبقى ايه الملك الفعلي للبلاد. طبعا هم لذلك مش هيقرروا انهم ما يقتلوهوش. question number 9. why did Sapt and Brasindel have to go back to Strelso and leave the hunting lodge؟ ليه سابت وراسندل لازم في أسرع ما يمكن يرجعوا بقى لستريلسو ويسيبوا الهانتنج لودج؟ because Michael had known that they were in the hunting lodge، ولا because they would be caught if they stayed there، ولا because Fred's was alone and he needed their help، ولا because they saw Michael's men coming to the lodge؟ لا طبعا هنا لازم يمشوا بسرعة عشان ممكن مايكل يقبض عليهم ايه لو هم قعدوا أكتر من كده. Okay, question number 10. What did Sapt see when he looked out of the window before leaving the hunting lodge؟ شاف ايه سابت؟ شاف 8 أو 9 من رجالة مايكل carrying spades. carrying what? spades. ايه السبيدز؟ اللي هو الكوريك ده. تمام. question number 11. Why were Michael's men carrying spades؟ ليه رجالة مايكل كانت شايلة spades الكوريك ده؟ to cover the blood on the floor، ولا to destroy the hunting lodge، ولا to bury Joseph؟ طبعا عشان يدفنوا مين؟ Joseph's body، جثمان جوزيف. question 12. What happened during the fight between Michael's men and Sapt and Rasindel؟ ايه اللي حصل بقى؟ Rasindel and Sapt were hurt؟ لا ما حصلش. ممكن Rasindel اتعور في صباعه in his finger. Okay. B. Rasindel shot 2 of Michael's men. أطلق صوب النار على 2 من رجالة مايكل. لا هو he knocked one over of the horse، وقع واحد من الحصان and he fought the other with his sword، وحارب التاني بإيه؟ بالسورد بتاعه، لكن ما أطلقش عليهم نار خالص. راسندل سابت avenged Joseph's death، يعني راسندل وسابت أخذوا بطار أو انتقموا لجوزيف، أو هي دي الإجابة الصحيحة. Michael's men captured راسندل، رجالة مايكل أخذوا راسندل كأسير. لا طبعا ما أخذوهوش، يبقى الإجابة الصحيحة C. Okay. question 13. How did Rasindel get out of Michael's men trap؟ ازاي راسندل هرب من التراب؟ التراب يعني زي كده، زي مأزق، زي زنقوه هم من الآخر كده. هو ازاي هرب؟ طبعا he found a gap between them. يبقى هنا فين found the gap؟ yes, through a gap between the men. Okay. question number 14. Why was Rasindel injured in his finger؟ ليه مصاب بقى؟ because one of Michael's men shot him. بكل سهولة كده، واحد من رجالة مايكل صوب عليه. Okay. question 15. How did Sapt try to treat Rasindel's injured finger؟ سابت ازاي ضمت الجرح بتاع مين؟ راسندل، الإصابة اللي كانت في صبعه. he put kind of medicine on it؟ لا. he put it in water for a while، حطها في المية. لا. he put a bandage. ايوه he put a bandage on it. bandage زي العصابة كده على ايده، زي لف ايده كده بالشاش. he made Rasindel raise it all the time. لا طبعا. okay. 16. Sapt and Rasindel stopped on their way back to the capital. yes, they stopped at a farm and they met a farmer there. okay. question 17. How did Rasindel justify covering his face to the farmer؟ ازاي راسندل علل تغطيته لوجهه؟ يعني هو كان مغطي وشه، ايه السبب؟ يعني قال لهم ايه؟ قال للفارمر ايه؟ he said that he had a bad tooth، يعني قال له اصابه بقى في اسنانه وكده والكلام الفاضي ده. okay. question 18. What did they ask the farmer for؟ طلبوا من الفارمر ايه؟ money, protection, food, medicine. طلبوا ايه؟ food طبعا، اكل، جعانين. 19. Who was waiting for Sapt and Rasindel on returning back to the palace؟ هما مين كان منتظرهم؟ مين كان منتظر سابت وراسندل لما رجعوا للبالاس؟ ركز قوي في الحتة دي. The king's officer Fred's. هتقولي فريدز كان منتظرهم. لا، قبله كان حد منتظرهم. The king's servant Frailer، الخادم بتاع الملك، ولا Sapt's servant Frailer، ولا no one was waiting؟ طبعا
هتقول لي فريلر ده الخادم بتاع الملك، بس هو في الأصل الخادم بتاع مين؟ سابت. سابت's friend. سابت's servant. اوكي؟ فهنقول سابت's servant فريلر، وبعد كده سابت هيخليه يخدم مين؟ الملك، عشان ما تلخبطش. Question number 20. How could Sapt justify Rasendel's injured finger to Frailer؟ هو سابت قال للفريلر الخادم بتاعه ده هو راسندل متعور من ايه؟ طبعا قال له ايه؟ that he caught his finger in a door، يعني صباعه اتهرس في الباب. انهي فيهم؟ اهي. خلاص مش محتاجة شرح ولا نقعد نعيد ولا نزيد. اوكي. 21. How did Sapt and Rasendel return to the king's room in the palace؟ ازاي رجعوا بقى؟ نفس الباسج اللي راحوا فيه، يبقى through the secret passage they used before to go out. الباسج اللي استخدموه عشان يخرجوا هو نفس الباسج؟ هي دي الإجابة. through the main door of the palace، من الباب الرئيسي؟ لا طبعا ما ينفعش. through the different passage، ما قالناش الكلام ده. they climbed over the wall، لا طبعا ما حصلش. يبقى هنا ايه؟ they through the secret passage they used before they go out. 22. What did Fritz think when he saw Rasendel again؟ فريدز أول ما شاف راسندل again ظن ايه بقى؟ he thought that he is the real king، ظن ان هو الملك الفعلي. طبعا he mistook him. يعني ايه mistook him؟ يعني اخطأ في ان هو رودولف راسندل. يبقى he thought that the king was killed and Rasendel was playing the role again. لا طبعا. he thought that Rasendel was a bad man and wanted to be the king forever. he mistook him and thought that he was the real king. فعلا هو اخطأ فيه وظن ان هو ايه؟ الملك الفعلي. طبعا اتخدع فيه وظن ان هو الملك الفعلي. he deduced that they cannot have found the king، يعني استنتج ان هم ما لقوش الملك. 23. came to see the king the moment he returned from Zenda. في حد جه للملك مجرد ما رجع من زندا، بقى مين؟ فلافيا السيرفنت، الخادم بتاع مين؟ فلافيا. طبعا فلافيا بعتها يطمن على الملك ايه حاله بعد الكورونيشن. اوكي. question 24. What did Rasendel tell Fritz about the king؟ راسندل قال لفريدز ايه عن الملك؟ he told him that he was in the castle. he told him that he was very ill. he told him that he was killed. he told him that Michael was holding him prisoner. يعني مايكل مخليه عنده ايه؟ كسجين. قال له كده. تمام. What did Rasendel think of the king's and the pretend king's duties؟ طبعا ايه ظن مايكل في الواجبات بتاعه الملك والملك المتخفي او المتظاهر ان هو ايه؟ ملك. فشايفها ايه بقى من وجهة نظره؟ The king طبعا هو كان شايف ان حياة الملك صعبة جدا، اما حياة الشخص اللي متقمص الملك طبعا اصعب، لانه هياخد ديوتيز وهيتلقى واجبات اكتر والامر اصعب. يبقى the king's life is quite hard، يعني صعبة جدا. and a pretend's life was easier؟ لا طبعا. The king's life is quite hard but a pretend king's life was even harder. فعلا يعني حياة الملك صعبة جدا. ايه الأصعب منها؟ الشخص اللي يتقمص دور الملك زي مين؟ رودولف راسندل. لأن الأولاني الملك صعب لأنه بيتعامل بعفوية عادي مفيش مشكلة، لكن التاني بيبقى خايف، فكل كل كلمة بالنسبة له لها حساب. تمام. question 26. Why was Rasendel worried on meeting the French ambassador؟ ليه راسندل كان قلقان لما قابل السفير الفرنسي؟ as the ambassador asked him a different question he couldn't answer, as he feared that the ambassador would recognize him, as he answered the ambassador's questions wrong, ولا as the ambassador knew Rasendel's truth. So the right answer is as the ambassador asked him a difficult question he couldn't answer، لأن الامباسادور سأله سؤال هو ما عرفش ايه يرد عليه، وده طبيعي عادي. Who was the servant Rasendel replaced؟ طيب هو مين مين الخادم اللي هم تم استبداله؟ يعني احنا استبدلنا عندنا جوزيف مات، مين جه بدل منه؟ فريلر. يبقى مين اللي تم استبداله؟ تم استبدال مين؟ جوزيف. تمام. لو هو طلب مني بمين هقول له فريلر. How did Rasendel's injured finger help him as a pretend king؟ طبعا صبعه ده اللي كان مصاب بواسطة رجالة مايكل، ده ساعده في ايه؟
Yes, he couldn't shake hands with others ولا he didn't sign documents and his signature was different from the king's. طبعا ده ساعده لان ما يوقعش على حاجة لان كده كده الامضة بتاعته ايه مش شبه الكينج او مختلفة تماما عن الكينج. وكمان هو ما يعرفش يقلد مين الامضة بتاعت الكينج فده بالنسبة له مأزق فصبعه المصاب ده ساعده. Okay. Why did the Freds object to Rasendel's wish to have a rest? ليه فريدز رفض رغبة راسندل في انه يستريح as he hated Rasendel as he wanted to rescue the real king quickly. We know that Freds is always in a rash, reckless, دايما متسرع كده فده من حبه للملك فعايز ينقذه بسرعة. فعلا ده he wanted to rescue the real king. Question number 30. What did the Freds mean by it's a stalemate? Stalemate يعني ورطة. Neither Michael nor his men could do anything. ولا neither Michael and his men nor Rasendel and his men could do anything. And the king was very ill and was about to die. ولا Michael would tell all people about Rasendel's secret. لا طبعا اللي هي neither Michael nor his men or Michael and Rasendel and his men could do anything. لا مايكل يقدر يتصرف ضد راسندل لانه كده بالمعنى هيبين انه خطف الملك ولا راسندل يقدر يتصرف ضد مين مايكل لان في الحالة دي هيقول انه هو مش الريل كينج فالاتنين في ورطة. 31. What do you know about Michael's 6 men? تعرف عن ايه عن الست رجالة؟ They were special soldiers who Michael kept in his house. دول السولجرز الجنود الخاصين بيه. They were completely loyal to Michael مخلصين لمايكل. They were from Britannia. 3 were from Britannia and 3 were foreigners. يعني 3 من بريطانيا و3 foreigners. طبعا الثلاث اجابات اللي هي all of these. اوكي. طبعا عندنا ال 3 foreigners اللي هم البلجيوم من بلجيكا. فرنش اللي هو فرنسا. and the English اللي هو من England اللي هو ديتشارت. Question 32. Why was Fritz nearly sure that the king was alive? ليه فريدز متأكد إن الملك عايش؟ Because 3 of Michael's men were in Strelso. 3 من رجالة مايكل موجودين في Strelso. Because 3 of Michael's men were in Zenda. 3 من رجالة مايكل في زندا. Because people told him that ولا A and B طبعا A and B. 3 من رجالة مايكل موجودين في ستريلسو ده معناه ال3 الباقيين في زندا. طب بيعملوا ايه في زندا؟ اكيد هيحرسوا الملك يبقى ده كده مخليه متأكد ان الملك ايه لسه ما زال عايش. 33. What did Rasendel keep secret from Sapt and Freds? ايه السر اللي حفظه راسندل عن سابت وفريدز وما قالوش ليهم؟ He wanted to make himself as popular as he could. عايز يخلي نفسه مشهور. ايوه طبعا. He wanted to rescue the king alone. لا. He wanted to leave them and return to England. No. He wanted to work with Michael against the real king. طبعا لا هو عايز يخلي نفسه مشهور على قد ما يقدر بحيث لو حصل في فايت بينه وبين مايكل الناس تعمل سبورت ليه هو مش لمايكل. اوكي. What was Rasendel's weapon against Michael? ايه سلاح راسندل ضد مين مايكل؟ Making Michael angry all the time by speaking badly about him. هو ما تكلمش عنه badly اساسا يبقى مش تنفع. Making himself popular with Michael's people. ايوه هي دي. Making Michael's men hate him. All of these. لا الإجابة دي. هو ده السلاح. ايه سلاحه بقى؟ ان يخلي نفسه مشهور وسط الشعب بتاع مايكل او الناس اللي هم ايه بيحبوا مايكل. ففي حالة ان في فايت ما بين مايكل وما بين راسندل الناس تبقى supported لمين؟ لراسندل. 35. What did Rasendel do that impressed the people so much? هو عمل ايه خلى الناس كده astonished او impressed اندهشوا بيه او اعجبوا بيه؟ He bought a flower from a poor girl and gave her coin. He waved to everyone who bowed to him. قعد يلوح لكل واحد اداله التحية يعني. He visited Flavia who was loved by all the people. All of these. طبعا الحاجات دي كلها حصلت بس الأدهش الناس أكتر حاجة وخلاهم منبهرين بيه that he bought a flower from a poor girl and gave her a gold coin. هي دي النقطة الأساسية. تمام؟
هي دي اللي ابهرت الناس. اما الباقيين كانوا فعلا حصلوا منه، بس ما ابهروش الناس، يعني ما كانوش مصدر ابهار ليهم. هي دي النقطه بالتحديد اللي اتكلم عنها في الستوري اللي كانت مصدر ابهار ليهم. 36 Rasindel visited Flavia as she invited him، لا ما دعيتوش، to have her support as all the people love her، طبعا عشان ياخد دعمها لان الناس كلها ايه بتحبها. تمام. as Sabt told him to do so، سابت قال له كده لا. as he wanted to meet Michael، لا هو ما كانش يعرف ان مايكل اساسا جاي هناك عند فلافيا. 37 why was Flavia surprised while Rasindel was talking about Michael؟ ليه فلافيا كانت مستغربة لما راسندل كان بيتكلم عن مايكل؟ لأنها طبعا كانت متخيلة أو متوقعة أن راسندل هيتكلم نيجاتيفلي بشكل سلبي عن مين؟ عن أخوه، بس بالعكس هو اتكلم كويس جدا، قال لها that they are family، هم عيلة. as he wanted Michael to take the throne، عايز يخلي مايكل ياخد العرش يبقى الملك، لا طبعا. as he wanted to know everything about Michael، as he spoke very well about his half brother، as he wanted her to marry Michael، لا طبعا as he spoke very well and this surprised her. Okay. 38 what mistake did Rasindel make while visiting Princess Flavia؟ ايه المستيك اللي عمله؟ he kept Michael waiting for long without giving him permission. ايوه طبعا ركن مايكل بره وما دخلوش من غير ما يديله الاذن. هو ده مستيك ليه بقى؟ هو من المفترض ان هو ككينج عشان هو رويال اكتر منه او شخصيه ملكيه، المفروض يديله البرميشن عشان يدخل. هو طبعا راسندل ده كله في باله ان مايكل لازم يدخل من نفسه، طبعا ده مش هينفع لان هو ايه الكينج ايه مور رويال ذان هيم، في المكانه اكبر منه طبعا. 39 how did Rasindel justify his mistake of keeping the Duke waiting for long to Flavia؟ هو الملك او راسندل غلط في انه خلى مايكل مركون بره. طب هو ادى تبرير لكده، ايه التبرير اللي اداه؟ طبعا هو قال انه هو غلطان؟ لا طبعا. he said that he hated Michael، قالش كده، بالعكس اتكلم عنه حلو قوي، قال that we are family، احنا عيله وكده. he said that he didn't know that he was waiting، لا. he said that he had forgotten the rules، فعلا هي دي. he said that he would apologize to him، انه يعتذر له، لا هو قال انه احيانا بينسى الرولز القوانين والكده، فينسى المفروض مايكل ياخد البرميشن، ياخد الاذن قبل ما يخش. 40 what did Rasindel do with Michael in Flavia's palace؟ راسندل عمل ايه؟ he apologized to him and took him inside، وده اللي حصل. he apologized to him and let him go، اعتذر له ومشاه وسابه يمشي؟ لا طبعا. he apologized to him and blamed Freds، اعتذر له ولام فريدز. هو ما لمش فريدز، هو قال يا ريت فريدز كان ايه، كان قال على حاجه زي كده. he apologized to him and left the place، يبقى الاجابه الصحيحه ليه he apologized to him and he took him inside، اعتذر له وايه وراح جابه بنفسه. اوكي. 41 how did Rasindel explain the injury on his hand to Michael؟ بص كده، سابت لما اتكلم عن الانجري الإصابة اللي في إيد راسندل قال إن that he was caught in a door، يعني اتهرس في باب. لكن شوف هنا راسندل شرح لمايكل حاجة تانية خالص. he said that it was caught in a door، يعني في اتزنق، صباعه اتزنق في باب كده، اتهرس في باب. ولا he said that it was an animal bite، عضة حيوان. فعلا هو دي اللي يقصدها، فعلا يقصد برر له ان هي ايه، او شرح له ان هي عضة حيوان. طبعا يقصد الحيوان بمين؟ بمايكل، مش حيوان فعلا. طبعا مايكل فاهم الكلام ده كله. he said that one of his men shot him، قال له واحد من رجالتك هم اللي اطلقوا صوبوا عليا. he said it was cut with the knife، لا طبعا هو قال له ايه it was an animal bite، عضة حيوان. اوكي. what did Rasindel tell Michael؟ فيما يخص النقطة اللي عدت دي، يعني دي إضافة بره الستوري. في الستوري الأصلية بتاعت The Prisoner of Zenda قال له it was a mongrel dog's bite، يعني عارفين الكلب المهجن ده؟ دايما الكلب ده معروف ان هو مش يعني نوع من انواع الكلاب اللي هو غير مرغوب فيها، تمام؟ فهو يقصد بمين بقى؟ الدوج ده اللي هو مايكل، بس طبعا ده مش موجود عندنا في الستوري هنا. هو قال لنا ايه؟ خلينا في الموجود عندنا it was an animal's bite. تمام. 42 what did Rasindel tell Michael would happen
the next time the animal bit him. راسندل قال مايكل ايه اللي هيحصل لو الحيوان ده حاول يعضه تاني. It would be caught and tied in a tree to a tree. هنمسكه نربطه في شجرة. ولا هنا it would be stabbed in the heart، يعني هنطعنه في قلبه. It would be shot with a gun، صوب عليه بالبندقية أو المسدس. It would be knocked on the head. لا ده اتنقط، هنخبطه فين؟ على دماغه. طبعا لحد ما يموته أكيد يعني. 43. What kind of animal was Rasindel talking about؟ ايه نوع الحيوان ده؟ طبعا عارفين هو بيتكلم عن مين. He's talking about Black Michael. Okay, Michael wanted Rasindel to meet. Michael عايز راسندل يقابل مين؟ 3 من رجالته. 3 of his men. الحاجات دي مش محتاجة ايه؟ توضيح ولا شرح. 45. Okay. What did Rasindel know? When did Rasindel know that Ditchard knew his secret? امتى راسندل عرف ان ديتشارد عرف سره؟ When he looked at Rasindel strangely، بص له كده بغرابة. When he smiled while Rasindel was talking in a strange English accent. When he looked at his friends. When he looked at Michael and smiled. طبعا لا، لما لما راسندل كان بيتكلم مع ديتشارد. طبعا راسندل بيعرف يتكلم انجلش حلو قوي، بس مثل ان الانجليش بتاعه متكسر وكده. مين بقى ابتسم للحته دي؟ ديتشارد. ليه بقى؟ لانه هو عارف انه بيتكلم انجليش كويس وفاهم اللعبه، بس طبعا ديتشارد مثل انه ايه، خيل عليه الموضوع. اوكي. Why does Duke Michael want Rasindel to meet his special soldiers؟ ليه مايكل عايز راسندل يشوف السبيشال سولجرز بتوعه؟ he wants to be friendly، عايز يبقى صديق معاه يعني ودود. he wants to frighten Rasindel، عايز يخوف راسندل. he wants them to work for Rasindel. he wants Rasindel to give them a job. لا طبعا هو he wanted to frighten Rasindel، عايز يخوف بقى مين؟ راسندل. اوكي. B. Answer the following questions. Question number 1. Do you think that Sabt had a clever way to deal with people? If yes, how? هل تعتقد أن سابت لديه طريقة ماهرة في التعامل مع الناس؟ أيوة طبعا عنده طريقة ماهرة. Yes for sure. Yes, because he convinced Rasindel to continue pretending as a king. فعلا لأنه أقنع راسندل أنه يكمل فكرة أنه هو يكون الملك. And also as he spoke gently with his servant Freeler. طبعا لما اتكلم برضو مرة تانية بلطف مع السيرفنت بتاعه. Justifying why the king was hurt. طبعا كان بيشرح له ليه الملك كان مصاب. And he told him that the king's finger was caught in a door. قال له صباعه اتهرس في باب كده. Yes for sure. As he convinced يعني أقنع. Persuaded. As he convinced Rasindel to continue pretending as a king. تمام؟ نكتفي بهذا المثال. Question number 2. If you were Rasindel, would you attack Michael's men or not and say why؟ لو أنت بدل راسندل، لو مكان راسندل، هتهاجم رجالة مايكل ولا لأ؟ Yes I would attack them. أيوة طبعا ههاجمهم. ليه بقى؟ As if he didn't attack them they would kill him. لأن لو ما هاجمهمش هم اللي هيقتلوه طبعا، فلازم يهاجمهم الأول. Yes I would. As if he didn't attack them they would kill him. Question number 3. Do you think that Michael's men knew Rasindel's real character and why not؟ هل تعتقد ان رجالة مايكل عرفوا شخصية راسندل الحقيقية؟ يعني كانوا عارفين وهم بيفايت هم او هم بيتقاتلوا معاه ان هو مش الكينج او ان هو الشخصية الفيك بدل الكينج، الشخصية المزيفة؟ No I don't think. لا ما اعتقدش. ليه بقى؟ As they thought that he is the real king. لأن واحد منهم ظن إن هو مين بقى؟ الملك الفعلي اللي هو رودولف ذا فيفث. ما كانش يعرف كده. يبقى كده ما كشفوش شخصيته الحقيقة، ما عرفوش شخصية راسندل الحقيقة. تمام؟ No I don't think. As they thought that he is the real king. احنا عارفين بقى لما كان في فايت ما بين Michael's men and Rasindel, what happened? Rasindel knocked one man of his horse. خبط واحد من على الحصان بتاعه and hit
a big man with his sword. وخبط راجل تاني بالسيف بتاعه. تمام كده؟ طب والراجل التاني لما خبطه بالسيف بتاعه ايه اللي حصل بقى؟ فبيقول ايه الراجل؟ I think he's the king. He's the king. I saw the king. انا شفت الملك. طبعا لو هو عارف ان هو راسندل، ان هو الشخص رودولف راسندل، لو كان يعرف كده كان ليه رودولف راسندل، ما كانش قال ايه ذا كينج. تمام. فكده واضح جدا ان هم مش عارفين ان ده هو مين، رودولف راسندل، او مش عارفين الريل كاركتر بتاعت الشخصيه اللي هو قدامهم، في ظنهم ان ده الملك. Question number 4. Was it logical for Duke Michael's men to hide their evil work and why? هل كان منطقي بالنسبة لرجالة مايكل إنهم يخفوا جريمتهم، يخفوا العمل الشرير اللي هم عملوه ده، وليه؟ Yes. If they didn't hide Joseph, if they didn't hide their evil work، لو ما أخفوش ده كده إيه اللي هيحصل بقى؟ مايكل would be accused of his death. مايكل هو اللي يتهم بمقتل الراجل ده. ليه بقى؟ as he was in his hunting lodge. مش هو كان موجود في مكانه؟ مش هو كان موجود في كوخ الصيد بتاعه؟ yes. as if they didn't hide their evil work, yes, Michael would be accused of the death of Joseph as he was killed in his hunting lodge. Question number 5. Why do you think that Sabt left Rasendel alone fighting Michael's men? ليه تعتقد ساب راسندل يحارب رجالة مايكل؟ طبعا دي مش جبن من سابت، لا. Sabt was skillful enough, okay, to escape from them, okay, and he was sure that Rasendel would find a way to escape. But Rasendel was unlucky. للأسف ما حلفوش الحظ. Okay, and here is Sabt escaped first, وسابت هرب الأول. But finally, Rudolf Rasendel could find the gap between them. لقى جاب فجوة، فتحة وسط الرجالة دول اللي هم كانوا حاوطينه، and he ran away. Okay, مش فكرة هرب وسابه كده لوحده، لا، فكرة ان هو ايه، هنحاول يعني نهرب كده يعني على قدر الامكان انه في وضع صعب. تمام. As Sabt was skillful enough to escape from Michael's men, but Rasendel was unlucky. But finally he found a gap and escaped. 6. What do you think Fritz would do if Sabt didn't tell him that he mistook Rasendel? ماذا تعتقد أن يفعل فريدز لو لم يقل له سابت بأنه أخطأ في ظنه أن راسندل هو الملك الفعلي؟ طبعا هنا he may continue believing that Rasendel is the real king. هيكمل في ظنه أن راسندل ده هو مين؟ الملك الفعلي. But he may continue believing that Rasendel is the real king. 7. Why do you think that the 6 men kept the secret of Rasendel all the time? ليه تعتقد رجالة مايكل تمام احتفظوا بسر راسندل طول الوقت؟ ليه؟ طبعا ده واضحة جدا. ليه؟ because if they revealed the secret، لو هم قالوا السر ده، لو قفشوا السر ده ان راسندل مش الريل كينج، okay, this means that they have to produce the real king, they have to show the real king. طب قالوا ان راسندل ده مش الملك الفعلي، خلاص طلعوا لنا بقى الملك الفعلي. and this is a trouble for them. وطبعا دي مشكلة بالنسبة لهم. ليه بقى؟ as they kidnapped the real king. ده هيبين للناس كلها ان هم خاطفين بقى مين الملك الفعلي. طبعا ده بقيادة مين بقى؟ بقيادة مايكل. because if they revealed the secret, this means that they have to show the real king, and this is a trouble for them as they kidnapped him by orders from Michael himself. If you were Rasendel, would you keep some secrets even from the people you could trust, and why not? لو انت مكان راسندل هل هتحتفظ بأسرار معينة حتى من الناس اللي واثق فيهم؟ طبعا وقول لي. Yes, I would keep some secrets away from the people I trust. ممكن احتفظ بأسرار بعيد عن الناس اللي اثق فيهم. ليه بقى؟
because they may oppose me. ممكن يعرضوني في البلانز بتاعتي دي. They may oppose me. ممكن يعرضوني. Okay. And this may spoil my plan. وده ايه؟ هيفسد خطتي. مش معنى ان انا ما اقولكش السيكريتس بتاعتي ده مش معناها ان انا مش واثق فيك. لا، ممكن مش قايل لك عشان ما تعارضنيش وتوقفنا عن الخطة اللي انا هكملها يعني. Yes, I would, because they may oppose me and spoil my plan. Question number 9. Why do you think that Rasindel hoped there wouldn't be a fight between him and Michael? ليه راسندل اتمنى ان ما يكونش في فايت بينه وما بين مين؟ مايكل. If so, يعني لو حصل الفايت, this means that everything is gonna be revealed. Everything is going to be revealed. كل حاجة هتكشف بقى. That he is not the real king. إن ده مش الملك الفعلي. And Michael kidnapped the real king. طبعا ده ورطة لمين بقى؟ ورطة راسندل أكتر من هو مين؟ مايكل. If so, this means that everything is going to be revealed. كل حاجة هتكشف. And that he is not the real king. And Michael kidnapped the real king. Question number 10. Do you think that Rasindel was right or wrong when he gave a gold coin to the girl selling flowers and why? هل تعتقد ان راسندل كان محق او مخطئ لما ادى الجولد كوين اللي هي العملة الذهبية دي للبنت اللي بتبيع ايه؟ ورد. And why? وقول لي. Yes, he is right. ايوه عنده حق. ليه بقى؟ To show the people that he is kind and generous to poor people. عشان يبين للناس كلها انه هو طيب وعطوف بقى مع مين؟ وكريم كمان. generous يعني كريم. كريم مع مين؟ مع الناس الفقراء. ما هي البنت اللي بتبيع الورد دي فقيرة. طب هو بيعمل بنت بتبيع ورد بالشكل ده، يبقى مع ذلك هو طيب مع الفقراء، فده كده هيكسب حبهم. Yes, he is right to show the people that he's kind and generous. Generous يعني كريم. تمام؟ To poor people. Do you think that Rasindel was right or wrong when he decided to be seen more in the old town and why? هل ترى أن راسندل محق أم مخطئ عندما قرر أن يرى في المدينة القديمة and why؟ وليه؟ Yes, he is right. ليه بقى؟ As if he gained all the people's love. As if he gained all the people's love. لو حصل على حب الناس كلها اللي موجودة في بريطانيا. Even Michael's people. حتى الشعب بتاع مايكل. ده معناه بقى that he will win by the end. إنه كده هيكسب. And this means that they are going to save the king. هي إيه بقى؟ هينقذوا الملك. And if there was fight between Michael and Rasindel, لو في fight ما بين مايكل وراسندل, the people would support whom? الناس هتدعم مين بقى؟ هتساند مين؟ The people would support Rodolph Rasindel. Okay? He is right. Yes. As if he gained all people's love, especially وخاصة especially Michael's people, he would win by the end. And the real king would be safe. هيبقى في أمان. Question 12. Do you think that people started to admire Rasindel? If yes, how? هل تعتقد الناس بدأت تعجب براسندل؟ وليه؟ Yes, they began to admire him. أيوة فعلا بدأ يعجبوا بيه. As the people got impressed so much when he bought flowers from the poor girl and gave her a gold coin. طبعا لما الناس كلها اندهشت لما ادى البنت الفقيرة اللي هي بتاعة الورد اداها جولد كوين عملة ذهبية. تمام؟ إيه كمان؟ And also he waved to everyone who bowed to him. كل ما حد كده ينحني له هو بيعمل ايه؟ he waved to him. ده تقدير واحترام ليه. فده كده بيزيد من حبهم ليه. تمام؟ Yes, they began to admire him as the people got impressed so much when he bought flowers from the flower girl and gave her gold coin, and also as he waved to everyone who bowed to him. Question 13. What do you think Michael thought of Rasindel when he kept him waiting? ماذا ظن مايكل في راسندل عندما جعله منتظرا؟ الكلام ده بقى في مين؟ في بيت فلافيا. Okay? Michael thought that Rasindel wanted to make him angry.
مايكل ظن ان راسندل بيستفزه بيغيظه عايز يخليه بقى متضايق متعصب. Michael thought that Rassendel wanted to make him angry. 14. Why do you think that Fritz didn't tell Rassendel about the protocol? ليه تعتقد فريتز ما قالش لراسندل عن البروتوكول؟ البروتوكول اللي هو ايه بقى؟ ان هو يدي البرميشن، يدي الاذن لمايكل اوكي انه يخش، يعني مايكل ما يخشش من نفسه. طبعا راسندل انتظر مايكل يخش، طبعا مايكل منتظر بره، ما ينفعش يخش غير باذن من مين؟ من الكينج نفسه. طب يا ترى بقى فريتز ما قالش كده لراسندل ليه؟ he may have forgotten. طبعا شكله نسي، ما كانش اكيد يقصد. he may have forgotten. Question 15. Do you think that Flavia didn't understand the hidden meaning of the conversation between Rassendel and the Duke and why? هل تعتقد فلافيا ما فهمتش المعنى الخفي في المحادثة ما بين راسندل وديوك وليه؟ No. She understood some of it. هي فهمت حبة منهم أو لحظة الألغاز اللي بينهم. She understood some of it. That's why she told Rassendel to be careful. لذلك هي قالت له be careful. ده قالت له الكلام ده امتى؟ في chapter 5 إن شاء الله لما نيجي ناخده. No, she understood some of it as she told Rassendel to be careful. Advanced exercise. Choose the correct answer from A, B, C, or D. When did Sabt Rassendel reach Strelso back from the hunting lodge? امتى بقى سابت وراسندل وصلوا لستريلسو؟ At 9 o'clock in the morning, at 9 o'clock in the evening, at 8 o'clock in the morning. It wasn't mentioned، يعني ما اتذكرتش، لا اتقالت طبعا الساعة 9 at 9 o'clock in the morning. Okay. Question number 2. How long did Sabt spend to tell Rassendel all about the king's duty? استغرق قد ايه من الوقت لسابت انه يقول لراسندل الواجبات بتاعت الملك؟ طبعا ايه 3 hours. انا فيهم 3 hours اهي سي 3 hours واضحه وصريحه. questions. جاوب سؤالين. اول سؤال: Do you think that both Rassendel and Duke Michael are good actors? Why and why not? هل تعتقد راسندل ومايكل ممثلان ماهران، يعني بيعرفوا يمثلوا حلو؟ Why and why not? Yes, I think because all the surrounding people اوكي لان كل الناس اللي حواليهم could doubt nothing. حد فيهم شك في حاجه؟ could the people doubt that Michael is hating او is kidnapping the real king؟ حد يظن بكده؟ لا طبعا. وبرضه نفس الفكره when they were in Flavia's palace، لما كانوا في قصر بقى مين؟ فلافيا. اوكي. راسندل اوكي talked to Michael in a way that no one could understand. كلمه كده بطريقة غريبة. طيب did Flavia understand this؟ لا ولا فهمت. نفس الفكرة بقى مايكل talk برضو اتكلم بقى talked in a way that no one can understand except راسندل. اتكلم بطريقة ما حدش يفهمها غير مين؟ غير راسندل. نفس الفكرة ما فهمتش. فهم فعلا ممثلا ماهران. محدش اكتشف حقيقة أي حد فيهم. عرفوا يضحكوا على اللي حواليهم. طبعا إلا الناس اللي هي إيه؟ إلا الناس اللي هي already aware of the secret عندها علم أساسا بالسر، فمش محتاجين يكتشفوا حاجة. Yes, as all the surrounding people could doubt nothing. الناس اللي حواليهم ما شكوش في حاجة. Question 2. How do you think that Rassendel's secret was nearly discovered by Princess Flavia? ازاي تظن ان السيكريت بتاع راسندل الى حد ما قد اكتشف بواسطة فلافيا او على مقربة انه يكتشف؟ Yes, as she was astonished. هو ايه السيكريت؟ ايه السيكريت بتاع راسندل اللي هو ايه بقى؟ to be popular among Michael's people، يبقى مشهور وسطيهم. والسر الثاني بقى to say nothing bad about his brother about Michael، انه ما يقولش حاجة وحشة. طيب تغيير السيكريت ده، تغييره بقى للخطة اللي هي منطقية انه يقولها انه يكره بقى اخوه والجو ده. طبعا قال قدام فلافيا انه هو that he loves his brother، انه هو يحب and he respects his brother ومقدر مجهود اخوه. تمام. ده طبعا خلى فلافيا ايه بقى؟ مندهشة. Yes, as she was astonished when he talked kindly about his brother.
يبقى هي كانت على وشك انها تكشف السر ده امتى؟ لما هو اتكلم بلطف عن مين؟ اخوه مايكل طبعا، والاداء المبهر اللي هو عمله في الكورونيشن. As she was astonished when he talked kindly about his brother. 3. Do you think that the Fred's was rash? هل تعتقد فريدز ده كان متسرع متهور؟ But Colonel Sapt was quiet and cunning. وسابت ده كان هادي وكانينج. كانينج يعني زي فكرة مكار كده، يعني حد وايز حكيم. and why and why not؟ ليه؟ وبرر موقفه. Yes, Fritz was rash and Colonel Sapt was quiet and cunning. فعلا ده فعلا حقيقة. ليه بقى؟ Fritz was rash as he wanted to rescue the king as fast as possible. هو عايز ينقذ الملك في أسرع وقت، فده خليه في حالة إيه؟ تسرع بدون أي تفكير. He never uses his mind to decide anything. مش بيستخدم عقله خالص، فده دليل إن هو فعلا in a rush. طيب but Sapt is wise and uses his mind before doing anything. بس سبت بقى العقل المدبر بقى. He is the brains، عقل مدبر يعني. بيستخدم عقله قبل ما يعمل أي تصرف. عندنا example. امتى بقى؟ Yes, he didn't tell the servant the truth about Rasendel's injured finger. ما قالش للسيرفنت بتاعه الحقيقة عن الإصابة اللي كانت في صباع راسندل. But he told him that Rasendel's finger is a caught in a door. قال له إن الإصبع راسندل ده إيه بقى؟ اتهرس في باب. Yes, Fritz was rash as he wanted to rescue the king as fast as possible. But Sapt is wise and uses his mind before doing anything. And he didn't tell the servant the truth about Rasendel's injured finger. And he told him that Rasendel's finger was caught in a door. وبكده نكون انتهينا في نهاية الفصل الرابع. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. انتظروني إن شاء الله.